टमी खाओ, टमी पाला। मैं तो नहीं खाऊंगा भाई, ये तो फिर से शुरू हो गया रे। मैं तो एक बार बोल नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, नहीं मत आओ, मैं नहीं खाऊंगी। ये साले तो मुझे खिला कर ही छोड़ेगी रे बाबा। मत खिलाओ प्लीज, नहीं मत खिलाओ। खाओ टमी, खाओ ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस देखो এটা কে? এটা কে? এটা কি চিনেছো গাইস? এটা কে? শালা শালি। গাইস দেখো কতগুলা পেপসি নিয়েছি। গাইস ইউটিউবারের গলায় জোর নেই। ছি, এটা কাই খাবে? ওই খাবে, খাবে না, চলো ভাই। গাইস আমি এখন পেপসি খাওয়াবো টমিকে, চলো দেখো। নে টমি, टमी टमी खाओ, टमी पाला। मैं तो नहीं खाऊंगा भाई, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, नहीं। खावे ना? की मामा ना कर दूंगी। की ये तो फिर से शुरू हो गया रे। मैं तो एक बार बोल नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, नहीं मत आओ, मैं नहीं खाऊंगी। ये साले तो मुझे खिला कर ही छोड़ेगी रे बाबा। टमी हाथों खाना नीचे दिले खाना टमी जेतो जाओ नीचे दिले खाना ये है तो है क्या रे बाबा, थोड़ा सा देख लेती हूँ। अरे ये तो बहुत ठंडा है रे, मैं ये नहीं खा पाऊंगी। हां ए मालिक सुनो ना, मैं ये नहीं खा पाऊंगी मालिक, प्लीज मुझे मत खिलाओ प्लीज, नहीं मत खिलाओ, मुझे ठंडा लग रहा है, मेरी बात में ठंडा लग रहा है मुझे। हां খাবে না টমি, খাবে না। চলো এখন দেখা। গাইস যখন আমরা খাইতে যাব দেখো এদিকে প্যান্ডেল করছে বিয়ে বাড়ির। চলো আমরা এখন খাইতে যাই। শেষ করবা? হ্যাঁ बाबा खाइए কোনো কসম টাং দিন নেই। বাচ্চা বুদ্ধি বসো। তোকে ফটো हाय गाइस कहो तो, हाय गाइस कहो तो। কোন আমি বল हाय गाइस নাম গো খাওয়া যাবে এটা হচ্ছে শাকের চাটনি। আসো আই যা देखिए सामने ओए গাইস দেখো বিয়ে বাড়ির আজকে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, কালকে বিয়ে। আমি এখন চাটনি बोलो क्यों रे देखी चाटनी करेंगे। ये चामच खोले रे। সবলা হবে ঘুমিয়ে দিয়ে একবারে। দেখো গাইস আমি অর্ধেক ঘোরাইলাম, এখন নন্দিনী ঘোরাচ্ছে। एमो वाला पेप्सी ले तो রাশি বুনু A
few moments later. দেখ 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 সাদা দাঁড়া দাঁড়া One eternity later. Eventually. দাঁড়া 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 আমার কাছে পারবি না ভাই থেকে নে Meanwhile. দেখা যাচ্ছে ওই দিক থেকে নিতে আমার কাছে ভিডিওটা বন্ধ করে চালু কর বন্ধ